Halo, Assalamualaikum. Novi Kuliner ingin membagikan resep masakan sop iga. Di sini saya pakai kentang 1 buah. Ini sesuai selera, kalian bisa tambahkan jika perlu. Wortel 2 buah, daun sop, daun bawang. Ini tadi saya beli di pasar 2000. Bawang merah 5 siung, ini untuk bawang goreng agar sop lebih menggoda aromanya. Dan untuk bumbunya, saya pakai bawang putih 8 siung, bawang merah 8 siung, merica secukupnya, saya pakai setengah sendok teh. Haluskan bawang dan merica. Gunakan sedikit air saat menghaluskan bumbu jika kalian pakai blender ya. Langkah selanjutnya, rebus iga menggunakan 1 liter air. Pilih iga yang mengandung daging dan sedikit lemak. Ini sudah dicuci bersih juga ya. Dan rebus selama 30 menit. Tutup panci saat merebus iga. Ini sudah 30 menit saya rebus. Masukkan bunga lawang 3 buah, biji pala setengah buah, cengkeh 3 buah, kayu manis 1 cm. Tutup dan rebus lagi selama 15 menit. Langkah selanjutnya, panaskan minyak secukupnya. Oke, dan ini sudah panas. Masukkan bawang merah yang sudah diiris-iris. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan.
Goreng selama 7 menit sambil diaduk-aduk seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam rebusan iga. Masak lagi iga selama 15 menit. Kemudian masukkan wortel, kentang, dan masak lagi selama 7 menit. Kemudian masukkan 2 sendok teh penyedap rasa, satu sendok teh MSG, dua sendok teh garam, aduk-aduk, jangan lupa koreksi rasa. Masukkan daun bawang, daun sop, lalu hidangkan. Oke, sampai di sini video Novi kuliner kali ini. Jika kalian suka dengan channel Novi Kuliner, harap dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Bye bye, see you next video. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night, the week was dragging by. I deserve a morning for myself and I. I'm proud of my work, I turned it around. I'm burning the fuse, I don't wanna burn out. Gotta stay mindful, right? Nobody's calling me, so what's the rush? Who's waiting? Who's waiting? Ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold, and if we want a sun ray, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? Go on by.
harder days.